Namaskar. Today I learnt a nice Sanskrit sloka which I would like to recite. This is about the Ayurveda from Charaka Samhita, Chikitsa Sthana. It is basically Achara Rasayana. A behavioral regeneration is an Ayurvedic concept that equates ethical living and positive conduct to an elixir of life. See how wonderful it is. The original slokas and English meaning detail a lifestyle that prevents disease and regenerates the mind and body without the need for physical medicines. I learned this sloka on today's lecture in Sanatana Dharma from Madam Agrawal. Here is the sloka. सत्यवादिनमक्रोधमहिंसकमनाश्रमं प्रशान्तं प्रियवादिनीं जपशौचपरं धीरं दानज्ञं तपसो नित्यं गुरुवृद्धार्चने रथम् अनुशंसय परं नित्यं नित्यं करुणवेदसं समजागरणस्वप्नं नित्यं क्षीरधृताशनं देशकालप्रमाणज्ञं युक्तिज्ञमनहणकृतम् आचारवन्तमसनकीर्णमध्यात्म प्रवणेर्दिव्यम् उपसितरं वृधान मस्तिकानं जितात्मनं धर्मशास्त्रपरं विद्यानरनं नरं नित्यनरसायनम् यो ह्योवंशीलैर्गृहणै युक्तो नरो नित्यरसायनम् तस्योपयुक्तस्य रसायनीयगुणौघसः भवनत्यनि संयुक्ताः सर्वे तस्य गुणाः क्रमाः. Basically, any person who is endowed with these auspicious qualities attains the benefits of a lifelong regeneration, mental clarity, and longevity without using any herbal medicine. The meaning of the words are: speak the truth and he is free from anger, practice non-violence and avoid exhaustion or strain, remain tranquil, speak pleasantly, and values cleanliness. Here again, there is a nice sloka. केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं न हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृताः मूर्धजाः वाण्येक्यं समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि शतकम् वाणिक्यं भूषणं वाणिक्यं खलु भूषणम्. बोलो भर्तृहरि महाराज की जय. बोलो भर्तृहरि महाराज की जय. बोलो भर्तृहरि महाराज की जय.